pokoknya juga kan flicker. Minsan aja kalau bisa. Benar. Nancy maju ke belakang, akankah Kerma bisa selamatkan sekarang? Langsung mereka tidak bisa. Kerma! Cukup. Sa'yo na linis na niya. O makakakuha pa nga ng ultra boost ng Kendra. 21. Oleg Philippines. O, yun na naman. Stick na doon. Si Marky.